natin guys, yan, tapos na yung pinto, nakabit na. Pati yung may bubong na rin yan dun sa kabila, isa taas. Bukas ito naman flooring yan, flooring last day bukas. Alright guys, yan. Malinis na guys para ka-prepare na bukas. Ano na lang to. Pinto. Di pa pala natapos yung sinsilin. Yung sinsilin ng electrical wire. Di pa natapos guys. Sa mga electrical na yan. It's not mine. Change. Kunti na lang, ano na lang, di pa. Alright. Tapos na guys, yung pinto. Mamaya yung flooring naman. Mamaya. Gabi. Gabi. Ano? Bye? Yay. Bye. Walang ilaw. Bayaran nyo na pala bukas. Linis na. Ayan guys, ayan, flooring na kami guys. May naghahalo na. Flooring na naman ito. Kabit yung pinto. Ito na lang, last day ngayon guys. Flooring. Alright. Konti lang naman to. Mga 3 bag siguro ito. Flooring nga guys. Kompleto na? Ilan na? Hindi binilang ko. Bilang ko guys. Ha? Papitong buhangin. Alright. Alright guys, right. Alright guys, yan na guys, tapos na. Yan. Tapos na buhusan guys. Dalawat kalahating bag. Simento. Pero dilayan ko na lang yan mamaya. Patuyo pa. Tagal matuyo yun kasi may dati ng flooring. Alright. Guys. Flooring guys. Puruhan ko pa yan guys. Kaya patuyo muna bago magpasok. Alright. Ayan guys. Mamaya pang pupuro pa po guys. Mamaya pang hapon tumatapos mga pagbalik ng alas 12:30. Mga alas 2 siguro tapos na to. Puro. Alright. Alright guys. Ayan, napuruan ko na guys. Puro na guys. Kadalawang hagod na ako yan guys. Siguro mga 2 or 1 hagod na lang. Pwede na itong iwanan. Puruan ko na guys. Tapos na guys. Last day ngayon guys. Alright guys.
Tapos na. Last day na guys. Last day of Christmas. Sa tubig namin guys, bagang pinakulo. Pinakulo. Ang bihirang buhay yan guys. Kaya... Bakit po tayo lang? Hindi ka. Diretso din oh. Wala rin ano. Wala rin sablay. Alright. Di pa po nakalagay guys yung elevator kaya hindi pa nag-video. Alright.